So let's talk about Father's Day today. Okay, nakagreet na mo, nakapost na mo sa FB, sa TikTok, sa IG, sa X, sa thread. Ingon pa sila, kung gusto na mo i-express, if you want to express your feelings and you don't want your close friends, your office mates, na makasalit sila sa imong feelings, dito ka mag-subscribe sa threads. Then, pag na mo accept or mag-add sa imo, din mo sila i-accept. Kaya ikaw rin dapat makabalo. And praise God. So, I'm sure later na mo ba mag-post of Happy Father's Day. So, let's read this one. Father's Day, holiday in honor of fathers that is celebrated in many countries around the world. So, tibuong kalibutan nag-celebrate ani. Pero, it originated in the United States. So, nagsugod gini siya sa Amerika, and credit for the holiday is generally given to Sonora Smart Dog. So, sa di siya kaanak, ang iyang papa, a Civil War veteran. Tapos di padako siya uban sa iyang 5 ka mga igsuon pagkahuman nga namatay ang ilang mama sa pagpanganak. So, grabe, nagserbisyo siya sa country, but at the same time, ipadako kaging niya ang iyang mga anak. Now, the Father's Day was held on June 19, 1910, the month of the birthday of God's Father. So, birthday ni Mr. the Civil War veteran. It became a U.S. national holiday in 1972. So, after how many years pa, no? When President Richard Nixon signed legislation designating the third Sunday of June as Father's Day. So, sakto na ta. June, third Sunday of June, ang Father's Day. It is celebrated with cards, meals, and family needs, among other activities. So, third Sunday na siya. Now, na-joke, ambot ko, mga tawa bataan ni. Nagatawa na galit na daan. So, Father's Day is just like Mother's Day. Only we don't spend as much on the gift. So last month, we celebrated Mother's Day. So ang mga moms diha nakadawat og mga flowers, uban mga gift, may nadawatan cake, dress, pahumot, uban pa bags, no? Kana nadawatan sa mom. Pero sa Father's Day, chill lang sila. Dawal na sa drink ka ng coffee stick. Coffee stick, Nescafe, no? Or butangan o coffee mate. Enough na sa ilang na kanyang Father's Day. So chill lang sila. Dili sila ma-stress. Pero mother gani, nag-anagin ko nga, love, lalagay ko ni mo regaluhi o gift atong Mother's Day. Porque for mom lang po, di na dahil ko makadawat of gift. Pero actually, wag siya panghatag. Pero wala akong na-hurt. Okay na to. So, diba? Medyo big deal din ang Mother's Day sa mga moms compare sa papa. Okay naman sa ilang, wala yung regalo ba sa mga greet lang ta, that's enough sa ila. And, another thing, according to Lifeway Research Group, Father's Day is the Sunday, Father's Day is the Sunday with the lowest average church attendance, lower than Labor Day, Memorial Day, and even July 4th, or the 4th of July, one of Independence Day sa America. So, actually sa America po niya siya na-research. And then, so therefore, I conclude na Mother's Day is one of the most highly attended Sundays of the year. And Father's Day is one of the lowest. No? So, pipila lang ang mga papanganaan din. Praise the Lord. Now this time, allow me to read the word of the Lord. Pagpasahon ang pulong sa Ginoo. In Genesis chapter 18, NIV version, verse 16 to 19.
You can read with me. Lagi sa imong mga mata. When the men got up to leave, kining men nag-istorya diri, ato ning Lord, uban sa two ka-angels, they looked down towards Sodom. So, nasa sila sa higher ground. So, tanaw sila, look down towards Sodom. And we know na ang Sodom is it's a wicked na place. Tanan ng mga kanilayan, lahat-lahat po na mga kasitiman andun na sa lugar ng Sodom. And Abraham walked along with God and the angels to see on their way. Then the Lord said, "Shall I hide from Abraham what I am about to do? Abraham will surely become a great and powerful nation, and all nations on earth will be blessed through him. For I have chosen him so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised him." So God bless the reading of his word. Let us pray. Father God in heaven, through your Son, Lord Jesus Christ, and with the presence of the Holy Spirit, we acknowledge you in our midst today, Lord. We acknowledge your presence, that indeed apart from you, I am nothing, we are nothing, Lord God. Have your way in this place. Amo kang gipataas, Lord, sa among kaliwala karon. Be exalted, be magnified in your word, Lord, as well. Lord, I pray, open up our hearts, open up our spiritual understanding, that we may receive your word with a grateful heart, O God. And let there be life transformation after we receive it, O Lord. Thank you so much, O God. We give you praise and glory. This we pray in Jesus' name. Amen. So, alang sa mga, for the sake po sa mga medyo ladong mga English, let's also read it in Bisaya. So, unya, bibiya ang mga tao, umiadto sa usa ka dapit, diin makita nila sa ubos ang Sodoma. Mikuyog si Abraham aron pagpagikan kanila. Ang Ginoo mingon, dili ko itago gikan kang Abraham ang akong buhaton. Ang iyang mga kaliwat mahimong dako o gamhanang nasod o pinaagi kaniya pananang nga nasod sa kalibutan. Gipili ko siya, verse 19, gipili ko siya aron suguon niya ang iyang mga anak o ang iyang umaabot ng panimalay sa pagtuman sa akong mga sugo, pinaagi sa pagbuhat sa husto o matarong. Kung buhaton nila kini, buhaton ko kaniya ang tanan nga akong gisaan. Praise the Lord. So, ang title sa atong pagahisgutan karon nga kabuntagon is The Kind of Man God Seeks. Ato nga itong ibasa, yung binasa po natin sa Genesis chapter 18. The Lord really knows deeply who Abraham is. Kaya nga, pinili niya si Abraham. No? That's why, sa atin din, ano ba yung mga katangian ng isang lalaki o babae na hinahanap ko ng ating Panginoon? The kind of man God seeks, it doesn't mean a man ang nakabutang diha. I am only referring to men. Now, this is for all of us. This message, hindi forget Father's Day ngayon. This message only for our fathers or husbands. But this is for all of us. This is the kind of man that God seeks. Actually, mga kapatid, konti lang to. Na hindi to mataas na mensahe. So what kind of man does God look for? First and foremost, praise God.
Praise the Lord. Number one, He is looking for a man rooted in faith. So, good fathers understand that the most valuable legacy we can leave is a life of faith. We choose to step out in trust and surrender to God's will. So, kita na mga anak sa Ginoo, isa ni sa gina, yes, sakay na kay Lord, but ang gusto ni Lord is yung rooted in faith. Atong nalubong na yun, miugat na yun, no, sa pagtuungan na ng Kristo. Muna ang ipamita ni Lord, why? Labi na sa atong kapanahunan karon, there's a lot of challenges, may it be health, finances, emotion, relationship, family, nga mga dili pagsinabtanay, daghan challenges karon, and dili na siya absent, dili na siya limited lang sa unang panahon ng mga challenges. Up to this very time na to, presently happen na. And ang binapangita ni Lord is rooted in faith that no matter what happened in our lives, we will not be shaken, we will not be moved. And to all the fathers, mo ni ang gusto namo sa among pamilya, mo ni akong gusto sa akong bana, mo ni akong gusto sa papa nako, na rooted in faith. Our children look up unto us. Tiningala kayo, mga papa, ng iyong wife, ng iyong mga anak. And God wants this kind of person rooted in faith. And of course, makuha lang natin if we keep on talking to God, we keep on communicating to God through our prayers. No? Until maka-build up ta of righteous generation. Kaya kung unsa ang makita sa panimalay, kung sa'y makita sa papa, sundukon maging na sa mga anak, whether we like it or not. Kung ikaw ang klase na papa, unsa may atong gina-feed, no? So again, let us put in mind the definition of papa. I'm not only talking to papa ha, but of course to all of us. Unsa ang atong gina-feed for ourselves, mausad ang atong gina-feed sa mga bata na nakakita or mga anyone na nag-look up sa ato, especially in the family. Kung hilig ta, unsa may hilig sa papa or sa mama or anyone nga elder or guardian sa sulod sa balay. Hilig mag-yaw-yaw? Yaw-yaw po. No? Natural. Di ba makabantay ta? Nasundugon sa mga bata nga itong mga words. Mabitaw na, namingon sila nga imbis ang husband or ang wife, let's say wife, mingon siya, hi dear. So, sundugon sa bata, hi dear. So, mag-dear po ng bata. I love, mag-love po ng bata. So, karon I remember, best friend ni Pastor Wayne, si Michelle. Pastor Wayne is the husband of our senior pastor here. Nasa sa New Zealand naman. And then, nasi Michelle, and Hideri. Tapos kauban na mo sila sa Kadayan, kay Kisoroy. Then, syempre, si Rene, uban na ko. Then, mag-anak ko karoon ni Daddy. Kaya, kuan Daddy ba? Paling sa Daddy ang food. Daddy, pala gusto ko. Mas ikaw Daddy kang Rene. Kaya, ginaalag na ako self na Daddy. Nalagi may itoy. Kasi Daddy yan na. Si Lucy din ha. Nakita na ninyo ang anak. So, and Michelle asked me, why do you call him Daddy? You know, Michelle, Filipinos love to call their husbands, Filipino wives love to call their husband Daddy. Para musundog ang mga bata. Diba? Mama na ang usual na ginabuhat. Or Papa, Ma, kung sa manisip. For example, si Rowena, magpapa ka kang Roger. Ang makakita mo sa maning papa, ganda niya si Roger. Para sa sugod lang na siya. Para musundog si Richie, si Jai Jai, o si Grant. Pero parang date na. Diba na? So, Han na, Han. So, kasi maghan-han po ni si Richie sa bata pa siya. Han. Maghan siya sa iyang papa. So, muna
og computer, hilig og Dota, hilig og mga games. Oh, automatic imong anak. Yamingon dahil kasi imong anak, dili mag-cellphone. Kagi ay, sundin ko lahat ang mga bata karon. Iba na yung mga kabataan ngayon. Mga pilosopo na. No? Kung unsa ang nakita sa ato, yun ang susundin. So let us be careful about that. So that's why God is looking for a man who is rooted in faith. Kaya gusto ni Lord mo yung sundugin sa next generation. Kung nakamatay, pwede ipamana kay Lord katong faith na to. No? Pwede ipamana kay Lord. Pwede ipamana na to sa atong mga kabataan. Ang atong faith in the Lord. Ano bang makita nila nga si Papa ingon ani, kung ampo yun. I remember si Kuya Elmer, sa round table nila lahat. Ako nagugulito one-time lunch. Bago mukhaon ang mga, even sila ti Jenny, mag-memory verse. Ako mag-memory verse. Apil ani sa ila kay, nakikaon ba ako? Nakikain lang ako sa kanila. So, bago kumain, each one will recite a memory verse. Pressure po kung apil ang mga bata dahil gabi kayo makamemorize sa memory verse. So yun ang ilang na nakagisnan. And I remember when I was a little girl, yung papa ko, buong family dinadala kami sa church. At 7 o'clock, let's say 9 o'clock yung church time, 7 o'clock, tapos na siya, lahat-lahat. Tapos na siyang maligo, kumain, magbihis, tapos mag-aantay naman siya sa amin kung kailan kami matapos. No? And then, dadalhin niya kami buong family sa church. Yun ang nakagisnan ko sa papa ko. But he was not perfect. Meron din siyang mga lapses na meron din siyang mga ugali na ayaw mo rin sa kanya. Pero, thank God, because lumaki kami lahat. The whole family is in the Lord. Yun ang pinaka-importante. Kung wala kayo maipamana sa imong anak, Papa, naamoy mga kayutaan, naamoy business, naamoy farms, so may pwede nyo maipamana sa imong anak. Or mama, moms, dads, tita, tito, so pwede nyo maipamana sa imong mga anak. Kung wala, this is the best inheritance that we can give. Hindi yung, na-diabetes man ka, inheritance na maganda na. In Jesus' name, out! Kung na may inheritance, ayaw, huwag kang mga sakit-sakit. Oy! Namatay ko siya kay cancer, maganda ang iyang kuan. Ang iyang lola, lolo, namana na sa next na generation, kaliwat na ginagila, in Jesus' name, out. Ayaw, pagsugot, igsuon, kang pumayag. Kung meron mang gusto mong ang kini na pamana, kana ang i-demand. Kini atong i-demand sa atong family. Kini atong i-demand sa atong parents. Ang salvation ng atong nadawatan, mo na itong pwede ipamana sa next na generation. Amen. Amen. Until makabuild up ta o righteous na generation. Diba sa sunod sa family, the smallest unit in the society is the family. Kung tarong ang family, tarong pod ang mga kabataan. And kung daghay tarong sa family, paggawas ang mga bata, daghan po na sila ng mga tarong ng mga bata. Pero ang susunod sa family, dili maayo ang relationship. Mag-expect yun ka na aging mga kabataan yun. Mudaghan na sila sa society. And we don't want to happen. Gusto nato, mas daghan ang mga nangalagad sa Ginoo mga kabataan. It's because that is what they see on their moms and dads. Praise God. Amen. Amen. Klaro kaayo ni. No, kailangan pa ba natin siya kumbaga, no, i-elaborate pag-ayo.
The next one is, he is looking for a man who covers his household in prayer. I know some of the leaders are practicing here. Most of the leaders are practicing here. Yung nag-pray din sila. Ginatuluan nila ang ilang mga anak. They teach their children to pray. And it's a good thing if the head of the family. It's the best thing if the head of the family maoy mo take lead. Ang papa ang mo take lead. Yung saan ako pag, yung saan may pastora nga wala man akong papa, ako mamaya Christian, then stand up. Stand up for your family. Yung saan may pastora nga, ako naman, wala pa man din sila. Stand up for what is righteousness. And pinaagian na through prayer. No, he is looking for a man who covers his household in prayer. Godly fathers know that their role goes beyond providing material needs. Dili enough nga onak, eskwela, onak, mo ni mo kailangan, onak, mo ni mo mga pero sa amutan, it's not enough ang material needs. They recognize that their greatest calling is to intercede in prayer for their wife, children, and family. Lahi ra gyud kung ang papagid mismo ang pray sa inyo. Wala rin akong sensya dahil diri. Wala man diri akong bana, wala man diri akong papa, wala man diri akong mama. Again, ikaw may giuna sa Lord, then ikaw ang mo stand up. Di ata makonsensya na. Time will come. Sila na ko dalon kay Lord. Now, there was, gusto na ko siya nga, the next slide, passage sa Bible nga si Isaac, we know na si Abraham, na siya anak na si Isaac, right? Isa lang. Then, si Isaac na siya anak nga duha, nga kaluha. No, kaluha. Then, si Jacob po na kung siya anak nga pila. 8. Oh, 9. Oh, 10. Oh, 11. Oh, 12. Uy, matubang ko, uy. So, na siya 12 ka, anak. So, let's have sa prayer sa Anikoan ni Isaac. Hindot kayo ni nga prayer ni Isaac. Atong basahon. Then, Genesis, verse, hallelujah. Sige, basahan na ako ang prayer ni Isaac to Jacob. Kabalutan na siya anak duha ka, anak na lalaki kaluha, ang isa balbon, ang isa hamis. Pero naamagay twist ani nga story. Nabasa ninyo ang Bible, imbis kang Isaac ihatag ang panalangin, kang Esau dito ihatag ang panalangin, dito nahatag kang Jacob. Na-twist na hitabo, and which is also will ni Lord ang nahitabo. So then Isaac said to Jacob, "Come closer so I can touch you and make sure that you really are Esau." Sige, God. Come closer. Mga papa, nabuhat ba natin isa ang mga anak? Mga mama, ano sa gudiri na? Doon sa gabi, may tapas ako sa imubi, pag-akusas ako sa imubi. Ay, ito ko. Ulo ko. Mangyana ba ang mga kabataan? Kung gakusan nyo sa mga dalaga ng mga kabataan diri or yung mga, kahit yung maliliit, okay lang, pero yung mga kabataan, mga teens, nagpapahag pa ba kayo? Nagpapa-embrace pa rin ba kayo kay mama at kay papa? Kahit ginagawa naman ni papa at ni mama, mama, hindi ko, uy, mag-isa sa kubi, yes, papa, yan. So, inanin di buhat ni Jacob. Remember, Isaac. Hindi ako na ba yan si Jacob ani nga time? Ako na ba yan siya ani nga time? No? So, Jacob went closer to his father and Isaac touched him. You know what? There is something
na mabuhat ang sense of touch. Okay, 5 senses, no? But sense of touch, minsan may ganahan i-touch diri. Nga kanang you are down, you have so many problems, but if somebody will touch or somebody will pat your back, isa lang ang kuan, di ba? Muhagulhul dayon ka, kaya na-feel mo ang touch ana nga tao. Or, sige, kung wala man kayo na-touch, I'm sure all of us na-touch the Holy Spirit. And when the Holy Spirit touched us, di ba? Through that person, kalisod po, naagi somebody nga mo touch yun, diha itong mo dapat ang skin to skin. Okay, from somebody, lahigit ang mga bati. Kung naka sa hospital, then mo pray ka, like ang mga nurses, or ang mga somebody nga mo to hospital, mo pray ka, then dapat ni mo imong kamot, lahi lagi ang bation sa pasyente. Ma-feel nila ang comfort, ma-feel nila ang kanabitang ma-uplift sila ba? Dahil one time na itawagan ko na, Sister, pwede ka man dito sa hospital, mag-i-pray sa akong Uncle B. So ako po, dito lang bibig ko lang, ato lang ito, makonsensya ko, basta mamatay to niya. Mamatay to, tapos wala ako na-pray, basta ako basulon. Dahil ko lang ako na. So, yun pa nga, pumunta ako ng hospital together with my husband. Hala, ang pasyente kayo. Hadlok, maging kaayo. Oh my God, magsige siya kaya. Bangon! God, oh my God, Lord. Naon sa day niya siya, ma'am. Siya nga. Ambot, pastor niya. Pastor, nagtawag nila sa ako. Di ko pastor. Pero, di ba available si Pastor Ben? God, oh my God, basi mag-transfer ang spirit sa ako, ani. Kung pray ka sa sick, diba? You should lay your hands. Hindi na ko kaya isuon. Siya na sa iyang bed. Nag-stir na ako ang wife. So you know what? Actually, but dapat i-ready. Dapat i-ready na mo ang heart. Kaya kung magkawin ako sa ang imong bana, no? At least ready na ka. You know what I mean? Na kung magkinaon sa imong husband, at least ready mong heart na kuan ba? Kabubutang gid sa Lord na mawala siya or whatsoever. So, oh my God, Lord, hindi ko kaya, Lord ba? Hindi ko kaya. So, niadto ko nga ito. Nanara yung bed niya. Niya, talagig ko, in the name of Jesus. I pray for healing, Lord. Lagi ko. Pero sa akong heart na mo, ko nito nga. Tinukay lang ipasayo ako, Lord. Kung maayo ba siya o dili. Basta kay, nalagig ko, in the name of Jesus. Salamat, God bless. Pero you know what? The following day, he is alive and kicking. Wala siya namatay. Uy. He's alive and kicking. Kumusta naman si Juan? Salamat, Pastora, naayos si Juan. Pero nag-honor ako sa Lord sa akong heart. Grabe na akong mahadong at Lord, nag-touch ako ang Holy Spirit. And naman ko yung mga tao dito, like mga paryente, extend na lang, no? Akong kamot sa iyang asawa, nag-tap sa iya. Muna to. Pero there's really something na pag i-touch ni mong somebody, no, makahatag og comfort, especially when that person is down. So, mga niya, nagtabo kang doan, Esau. So, Jacob went closer to his father, and Isaac touched him. Come on, mga KKBs, mga kabataan. Ay, wag yung ka-horny ba, mauy? Ano ba ginana, uy? Okay, what if, hindi na lang forever na kung gusto mo sa imong mama, kisan mo sa imong mama, or papa. So that's the time na gusto sila maglambing. The voice of Jacob's, but the hands are Esau. Paghikap sa iyang papa, ang sa mani, balahibuan man. No? Ang iyong mga kamot balahibuan kaliso, pero ang iyong tingog Jacob lagi. Pero kay dili man siya kakita, buntaman siya. Advantage kaya ni Jacob. And then, the next line. But he did not recognize because Jacob's hands felt hairy, just like Esau. Kaya naman siya ibutang na para mo,
Balihibuon siya. So Isaac prepared to bless Jacob. But iya can make sure, but are you really my son Esau? He asked. Yes, I am, Jacob replied. Then diri dayon sa verse 25, then Isaac said, now my son, bring me the wild game. Let me eat. Kaya diba, kung ano siya, kasama yung trabaho, hunter. So, hunter, butcher, isa pa. Basta na siya sa farm, nag-uuma siya sa mga livestock. And then I will give you my blessing. So Jacob took the food to his father, and Isaac ate it. Ikaw niya itong food, hindi pangayo sa iyang papa, sa iyang anak. He also drank the wine that Jacob served him. Then Isaac said to Jacob, please come a little closer and kiss me, my son. Isa ba may kiss din silang mama o papa? Yes, na si Don, si Queen. Kinsa pa, mga boys, kiss mo sa inyong mama o papa? Mga students, kiss mo sa inyong mama o papa? Or do you say, I love you mom, I love you dad? Pwede kayo na ako mismo, wala. Hindi ako nasanay mag-I love you. But the time na nalayo ako sa kanila, when I was 24 years old, that's the time I started to say, I love you. No? At first, pwede ba uy? Pero kay, naalad mo lang ako mga manghod to say I love you. So, syempre, yeah. Then si mama o si papa, mag-I love you na po sila. Ay, si papa di. Di sa ganahan ng mga papa. Mga papa, do you say I love you sa inyong mga anak? Yes. So, iba na talaga generation na yun. Kami, we're not the kissing and hugging family na sa among generation. Pero karon, hindi pwede na, kailangan na I love you. Una, maka-I love you si mama o si papa kaysa secret. No? So, kaysa imong special someone. So, una ni siya. Let's continue. So, Jacob went over and kissed him. Ikisa ni Jacob iyang anak. And when Isaac caught the smell of his clothes, he was finally convinced and he blessed his son. He said, the smell of my son is like the smell of the babuyan, the smell of kabakahan, the smell of the chicken. Manukan. Kamanukan. Mo gini ang baho sa akong anak ko. Ay, sus! Mo gini si Isaw! No? Hindi ba nalangiyan ginang-iyang kamanukan, kabakahan, sa padiha, kababuyan, kakandingan, mo ginang baho na akong ipangita. So, na-convince siya. No? Na-convince siya. And this is the best part, mga igsoon. Diba? I said earlier, nga, God is looking for a man who covers his household in prayer. This is the best thing. If you declare blessing to your wife, to your children, and to your children's children. This is the best thing. From the Jew of heaven, and the richness of the earth. May God always give you abundant harvest of grain. Kidiklara na niya sa iyang anak. And bountiful new wine. Many nations become your servants, and may they bow down to you. May you be the master over your brothers, and may your mother's sons bow down to you. All who curse you will be cursed, and all who bless you will be blessed. Dili ba ningon ani ang atong mga anak na nagtrabaho sa kahuyan, sa kahubayan, sa farm? Dili man ingon ani, but you can declare to your daughters, to your sons, you will be the head and not the tail. You will excel. You will influence other students. Ano yun, ano ba? I-declare sa imong anak.
Because there is power in declaration. Kaysa ang lahi ang gawa sa baba nato. Nakailan niyo mga brothers? Ang first honor. Ang second, 10th honor. So syempre, grabe ang praise na sinadawalan sa first honor. But the 10th honor, I said, you can do better. You can do it. Next time around, do better. Pagbungat ang mga positive words. Kabuko ba nimo? Uy! Ulok ka di kaayo nga bata. Uy! Naman, may katayin naman ka. May naman to si Kuan. First man si Kuan. Kung silingan, napamanangin mo. Buti pa yung pinsan mo. Buti pa yung kapatid mo, yung kuya mo, yung ate mo. Yung bunso. Buti pa si... Buti. Butiti. No, mga igsoon. Moms, dads, let us speak positive words to our children. Dili ta magsigi o kasuko. Kayo ang kanang anger mo na maka-create o damage sa heart sa bata. Or even wives to husbands, husbands to wives. Husband, say to your wife, I'm so proud of you. Wife, say to your husband, I'm so proud of you. Parents, say to your children, I'm so proud of you, anak. Hindi na makadunting na, no? Hindi mo, wala na nila itong atay. Kaya anak ba, lindot lagi na anak, kaya mo na yung makapa-uplift. Amen. Amen. And sa time po ni Jacob, 12 kabok iyang anak, kung kitagsa-tagsaan niya, declare o mga panalangin. And indeed, they were blessed. Yan, grabe na ba ang mga moms karon kay mga stage moms sa badayon kung na-achievement ang anak, mga tubadayon, di ba? Mga tubadayon ta, then picturean sila, i-post din sa Facebook. Congratulations, my dear Langga, for achieving this, for achieving that. Well, bunog di ay sa mga words of wisdom. So, moms, dads, mama, papa, tatay, nanay, cover your family with a prayer. And up to now, gina-practice na siya sa aking mom. So, dagko naman minyo na, 40 na ganit ko. So, every time muli ibutuan, mag-declare din na si mama, hindi pwede. Even ako mga sisters, they're already 30 plus years old. Kaya mo ato sila sa ilang mga offices, kaya magtrabaho sa offices. Ngayon, ma, mo ato na mi, ma. Sa pwede, mama na yun, mag-declare din siya blessing. Lord, I pray for protection, kay Mian, I pray. Then pag nakapod mi nila na yung pagmakauli sa butuan, Lord, si Maymay, hindi na siya pwede mawala ang prayer. Kasi napag-worship ko, ano yung worship ko? Mag-worship ako, wala lang offering. Mag-worship pa yun niya. Ang song, atong buhay pa akong papa, makanta kami, Jesus, we enthrone you. Minus kapag nagbalik. Nagbalik ang kanta. Wala na sa tayo na Jesus, we enthrone you. Gusto mo gini mama magpakanta. Let us sing my worship song, my mind. Ayaw na siya mag-pray. Sige, mag-worship ko. Okay na siya. Wala. So, yes, practice that to your family. Or kisa mo na-practice na anak. Believe me, our children will excel. And they will say, kinsa man ang anak? Anak yun. Nila, Sir Adi Sir. Wow, grabe, blessed. Anak yun ni Roger Makiputin, Rowena Makiputin. Anak yun. Ni Nesnes, grabe, excel ang mga bata. Anak yun ni Galieto. Grabe. Excel yun ang mga kabataan because if nalipay si Lord, if pride na nato, how much more si Lord? Kung proud ka sa atong family, how much more si Lord mas proud siya because we are His creation. Amen. Amen? Amen. Praise God. So before I end, I want to share another survey.
Another survey found that, okay, I want you to listen to this. Another survey found that if a child is the first person in a household to become Christian, kung una ang bata ba nga nakaila kay Lord, there is a 3.5% probability everyone else in the household will follow. So kung ang una ang bata lang, let's say, si Queen, una na Christian, una na kaila kay Lord, 3.5% na ang chance mauban si mama, mauban si papa. Now, if the mother is the first to become a Christian, there is a how many percent? 17%. 17% probability everyone else in the household will follow. 17% lang. Usay mauban ng bata, usay mauban ng papa, usay dili, usay siyara. Okay na, 17%. But this is ang pinakanindot sa tanan. Please listen, everybody. However, when the father is first, kinsa? Father. When the father is, there is a 93% ang chance that everyone else in the household will follow. Because our family or our father is the leader. Our father is the head of the family. Pero kung si mama, simpag lang, pangumata na mo, pangkusikon ka mo, pangbubuan ka mo, tubig ka mo, dugay, panon. Or si papa. Do. Papa Ben, where's Papa Ben? Do. Bangon na. Or it's not only applicable bitaw sa pag-adto sa church, even advices. Kamati ba ang mga papa diya sa likod? Ang mga husbands? I remember, na isa ka advice, si papa na ako nga dili ginakabalimtan. O gamay, mupo ragid siya. A 14-year-old Pastora May. A 14-year-old, kasi 14 years old din eh. A 14-year-old May na inibisita. Kaya gusto siya manguyab. Katawa na kung ba dito. Gusto siya manguyab. So, niyato siya sa iyang best friend na silingan na ako. Gisugo niya. Pagawasan ko sa balay. Kaya naa daw siya mamay. Gawas sa kami, kaya naa si Kuan. Pinakubaan ko my first time niya, 14 years old. May bisita niya, gabi pa yun. Ako sa di oras ng bisita. Buntag niya, odo. Gabi. Oh my God. Gusto ko gawas, gusto ko makanaw sa iya. Pero, ihadlo ko ni Papa. Ako na ko kay Papa. Hindi ko nga, ha? Hindi papayag si Papa pag lumabas ako ng bahay. Siya, hindi. Nag-advise si Ayo sa'yo. So, hindi ako na-convince sa kanyang best friend. Pumunta yung isang friend ko na babae. May, labas ka na ng bahay. Andun si ano. Gustuhin ko man, pero mas takot ako kay Papa. Mas hadlok ko kay Papa. Bahala, diba? So, karon, ito yung istorya. So, in short, wagi ko kagawas ni uli na tan si Dudoy. Uli na Dudoy ko. Di gawa kay pag-asa sa akong Papa. So, 14 years old pagod ko. Paghawa sa lalaki, like, around 9 o'clock in the evening. Sit down ko si Papa while watching TV. Ano siya yung gingan sa akin? Mine, naapakay mga manghod. Mine, naapakay mga manghod. Mine, naapakay mga manghod. 5 words. Kung natatap na siya, hantod nga na-try ko. Ay, pa na kami nyo. Kaya ipakuman sa ilang mga manghod. No? Ay, hindi, nangahuman lang sila. Nangahuman sila. Grabe to. Atong father,
Ato mga papa, I know mga husbands here, men of few words. Pero pag sila nagay ang istorya, 93 to 99.9% everyone else in the household will follow. Pero kabaliktaran galing ng mama ang mo take over. Naabot na, kabalugit na, init na siya, mauwi. So, padaplin sa mga mama. Let's allow the fathers, the husband to take over. Praise God. So again, 93%. So for our conclusion, God is the author of fatherhood. He designed it in His own image. So kahit pa sa sinugdanan, His desire, ang tinuha sa Diyos, was for each of us. Apila na hindi lang papa, each of us to be blessed with a good and loving Father. Pero, we live in a fallen world, broken by sin. No walay earthly father is perfect. Where no earthly father is perfect. Like yun, di perfect ato mga amahan, ato mga pana. But still, in His grace, God offers Himself as the perfect Father we all need through Jesus Christ. Amen? Ilakpakan natin si Lord. Aspiring to be a great dad? Sa tanan ng mga nag-aspire, sa mga kabataan na wala pa na ninyo, please, babae man ka o lalaki, please do not have sa lahi-lahi na relationship. Karoon palandaan, mga kabataan, KKBs, amati mo. Ha? Karoon palandaan, hindi maglukso-lukso o relasyon. Ay, hindi siya cute. Ibisa ko. Wala pa bitaw akong future husband, wala pa bitaw akong future wife. At isa kay Kuan, layo pa man kung magminyo. Tistik sa Kuan ni, kung sweet bagid siya. No. Do not hop from one relationship to another. Karon palandaan, be in love with your future husband. Be in love with your future wife. Tamunin mo imong kaugalingon. You will do best for yourself because nagulat ang imong future husband, nagulat ang imong future wife. Dili mo hugahugawon ang imong self. You want your parents to be proud of you. You want your mother-in-law, your father-in-law to be proud of you. Kaya ba? Adili maguyab na wala na nag-eskwela pa. Kaya? Sugot mo, parents, na dili maguyab ang inyong mga anak na nag-eskwela pa. Amen. Pagdili ba yan ng parents supportive? Go na, in-love ka. Gusto karoon lang yung eskwela ha. Pero mas lahi lagi itong kahuman ng eskwela. Kahuman sa kanya. Praise the Lord. Thankfully, naitulong sa Ginoo that offers clear guidance in this important role. Even for those without children. Gato walay mga anak, ang bana. Even for those without children, ayaw ka konsensya, sir. Sir, huwag ka makonsensya kung wala kang anak. Our broken world is in desperate need of men who will live and live like godly fathers. Amen? So, hindi lang limited sa pagkamanay biological anak. Even to those moms, dads, even mga kabataan, pwede ka mahimo ng godly fathers and mothers to those who are lost. Praise God. Happy Father's Day, and let us all stand. Let us give God all the glory. Praise God. Naman mo diha, ipag-igang na mo. Paggutom na ba ang all? Praise the Lord.
Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of the living God. Thank you, Lord. Again, allow me to read the last part sa conclusion. We are thankful that the word of the Lord offers clear, klaro ng paggiya on this important role. Even those dili mga papa, even those mga ikaw lang mama nag-stand up for your family, or ikaw pa nag-Christian sulod sa imong family, ikaw pag yung isa, wala pa niyo ba ng imong bana, o pa niyo ba ng imong asawa, o pa niyo ba ng imong mga anak, o pa niyo ba ng imong mama o papa. It's okay. It's okay. Bigyan ko sa inyo, it's okay. After all, ang tanawon sa Lord is ang atong kasing-kasing. Because God is looking for people who would lead like godly parents. You can be a parent, kasi pag KKD pa ka. As long as naka-influensyahan. You can be a parent. Maskin pa o single pa ka, wala pa ka na minyo. As long as naka-influence ng other people nga dalon diha sa tiilan sa atong buhing na Diyos. All the more if the whole family is in the Lord, mas dako ang impact ng imong magdala. Kung isa ka kapamilya, kompleto imong family inside or na diha kay Lord, maka-influence ka of another family, to be added in the family of God. Let us pray. Hallelujah. Lord, we thank you for your word, O God. Yes, indeed, Lord, you are looking for people who are rooted in faith. People, Lord God, who will stand up for a righteous generation, who will build for a righteous generation. You are looking for people, Lord God, who are interceding for his or her family. You are looking for people who have, Lord God, passionate love for you, who have love and compassion for others, who have integrity, who have faithfulness, and who will do things excellently for your greater glory. Right now, Lord God, I bless all the fathers of this church. Let your anointing be upon them as the head of the family. Anointing in the works of their hands. Anointing in wisdom, knowledge, and understanding. Anointing that wherever they go, you will go with them. Anointing, Lord God, that whatever they touch, Lord, whatever they touch, oh God, Lord, those people, those circumstances, those experiences will just be blessed, oh God. And anointing every time they speak, Lord, ang mga asawa, ang mga anak will listen, will submit, Lord God, to their fathers. Ang mga asawa, ang mga anak, Lord God, will just look upon their husband, their papa, Lord God, na na'y highest authority sa family. In the name of Jesus, we bring back the highest authority in the family, Lord, to all the fathers. In behalf sa mga anak, kung wala man namong na-respeto ang among mga papa, please forgive us. In behalf sa mga anak, Lord, kung itubag man namo ang among parents, please forgive us.
behalf sa wife. Lord, I am standing here asking for forgiveness. Kung i-overpower mi sa among mga bana, forgive us, Lord. Kung gikuha na mo ang authority, kung gikuha na mo ang pagiging leader sa among bana, sa among papa, Lord, forgive us. And we bring it back to them, Lord, ang authority. We want them to stand up, Lord, and to take lead sa family. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, anoint the men of this church in the name of Jesus. In the name of Jesus. And let there be unity sulod sa family, because you are our Abba Father. You are the one na highest authority na among gi-acknowledge. Thank you, Abba Father. Thank you, Abba Father. May I request all the fathers, all the husbands to come in front. And magkatubang natin sa congregation. And may I ask all the congregation, yes, again, as I have explained, ang pagiging papa is not limited to biological. But this time, specific lang ta for fathers. I request the father of Lucy to come in front as well. Ayaw mag-guilty, sir. Ayaw mag-guilty kung si Lucy ang iyong anak sa pagkakaroon. J.I.L. Valencia, these are the men of God. Pwede ba nato sila palakpakan? By clapping our hands, we give full respect sa ating mga bata. By clapping our hands, atong i-acknowledge na sila ang pinaka-naay authority sulod sa pamilya. Sige, masuksok ay paman, medyo noon sila nalibong ko naman. And help me release blessing. Let's release blessing. Move pa yan. Move to the left. Move to the left. Move to the left. Sige pa. Okay, are we ready to release blessing? Kung ikaw isa ka anak, wala man imong papa diri, huna-huna. When you release blessing, imong papa, imong ipanalanginan. Imong mama, imong ipanalanginan. Kung wala man ang imong husband, you are blessing your husband as you declare blessing upon this man of God. Are you ready? In 3, 2, 1, come on, release blessing. Yes, hallelujah. Blessing from above. Heaven's true, heaven's best be upon the man of his church. Lord, we bless our husband. We bless all the fathers of this church of J.I.L. Valencia, Lord God. Bless their coming in and their going out. Bless the works of their hands. Bless their thoughts, their deeds, their words. Cover them
even sa mga bana nga wala diri, sa mga papa nga wala diri. Lord, your hands are not too short para di mo sila makapon. Kapunta po sila, Lord God, wala kay palabian, wala kay labian sa panalangin. Lord, we pray for good health ani nga mga, Lord God, papa namo, mga men in the church. They will stand strong, they will stand courageous, and they will stand in righteousness for your glory. Amen. To God be the glory. This we pray in Jesus' name. Amen. And before the fathers will sit down, asa ka itong mga gift for them. Come on, you can give your gifts to our love with them. As I said, ilibig din sa Papa ang regalo. Enough na sa ilang kape! Woo! Happy Father's Day! Come on, each one. Tagalan tayo, Papa. Everyone should get. Praise the Lord. Praise God. And again, happy Father's Day sa tanan nga mga papa. Palakpakan natin si Lord for their life. Si Joel. Okay. Happy Father's Day, Joel. Everyone should get. Everyone should get. Nakadawat mo na sa papa? Nakadawat na na? Okay. Father, si Junjun, si Albert, you can go back to your seats and let us watch this video. Let us watch this video for our Father. We would like to greet all the fathers on Happy Father's Day. It is indeed a special day to all the fathers, tatay, papang, papay, papa, and all the people or all the fathers or all the men who stand as the father of the family. Kami po ay bumabati bilang anak. I would like to represent all the children of the world to greet all of you a happy Father's Day. It is not an accident that the proper name of our Father God in heaven is the same word we call the earthly fathers here on earth. It is something that so special that it is not something. The word Father is not something to describe who God is, but it is really something who He is. Meaning po, it is not something that He does, but it is something who He is. And who He is what every father here on earth should exemplify sa kanilang mga pamilya, especially that kind of love that our Father in heaven gives to His children. Of course, ang love na ating pong Ama sa langit is unconditional. Sabi niya po, unconditional. Unconditional that in Romans chapter 5 verse 8, this is the Passion Translation, it says, "But Christ proved God's passionate love for us by dying in our place while we were still lost and ungodly." You know, bilang magulang, we know that a newborn child has, in a glance, has no value added to the life of the parents. The parents doesn't gain more money, they don't gain more time in life, they don't gain wealth or anything, but the mere existence of a child to a parent is an additional passion, additional cost to live, no? That's why the love of a parent is unconditional. Because even though a child cannot do anything for the parent, the mere existence of the child, yung love will overflow. And that's how our Father God in heaven loves us.
na the mere existence, the mere fact that He created us, His love overflows. Regardless of what we do, regardless if we're successful, regardless of anything that we do. Pangalawa po, the Father's love is sacrificial. John 3:16 says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." What a sacrifice to give something that is so important to you. Ang mga fathers po natin, very sacrificial ang pagmamahal. No? To give the time, the effort, all his energy to provide for his family, to discipline the family, to really be a part of that child's life is such a sacrifice. And of course, the love of the Father is relational. Meaning, it's not just about providing, it's not just about discipline, but it's creating a relationship. Just like that story of Jesus Christ in the parable of the lost son in Luke chapter 15, beginning verse 11 to 24. When this son came to his senses, when he realized that he made the wrong decision, when he repented of his sins, he went back to his father, but not to be accepted as a son, but he went back to his father thinking that he could just be a servant. But you know, our Father's love is relational. That He did not just forgive, He did not just provide it, He did not just discipline, but He accepted, He created a relationship, and that's what the Father in heaven, that's the love of the Father in heaven for us. That while we are unworthy of love, while it's okay to be disciplined, but it's already paid for, our sins are paid for, no, He made a way for us to be connected, to be in a relationship, to be in an intimate kind of relationship. And that's what a father's love is. That's why fathers, and on behalf of your children, thank you so much. Thank you for your love that is unconditional, sacrificial, and relational. Again, happy Father's Day. And please allow me to take this opportunity to greet my very own father, Bishop Brother Eddie Villanueva. Happy Father's Day, Daddy. Thank you so much for your love. Thank you for bringing us close to God. Thank you for paving the way for us to really get to surrender our lives to the Lord because of your sacrifices, because of your love, because of what you've shown us. You have brought us closer to God. And so with that, thank you so much. We love you. See you soon. God bless you all. To God be the glory. Happy Father's Day, Pa. Thank you for everything. And it means I love you in Korean. Everyone, happy Father's Day sa Tanan Papa, especially Brother Ronzo Amas. Day, happy Father's Day. Thank you, kay never kami surrender sa mga. Thank you, kay naka-always ugod sa among Diyos. Thank you, Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day sa tanan. Happy Father's Day. I love you. Don't you cry when you're down, but Mom is a tear every time I look. Father's Day. Dada. Dada. Ano yung Dada? Dada?
Kahilako nun dos mga bata. So, Happy Father's Day sa tanan ng mga papa. So, later, makita ninyo kung na-inherit ba yun nila yung mga talent, no? That's the presentation later. But for now, ano na mga paghatag, no? Ang tithes and offerings. So, before ko, i-share ang word, no? Isa po sa mga butang dito, ano nga, atong dapat maawat sa atong mga anak is an attitude of generosity or of giving. So, as parents, labi na sa mga papa, no, kay Father's Day, matakaroon. So, ikaw na spotlight na naroon, no? Let us become an example to our kids when it comes to giving. So, diya sa church, ang mga bata is natudluan na sila sa pag-type. Sa una na sila gamay ng envelope, pero kaya nawala naman. So, wala na sila kahatag. But yes, they are very much aware when it comes to giving their tithes. Labi na sa mga children, sa mga baby people, and especially if may mga event, aware din na sila nga. Ina-encourage naman sila nga mag-seed, no? So, sa ito ang paghatag, no? Isa na sa mga butang nga need na ito i-practice, i-cultivate, and mapasa po sa ito ang mga anak. And of course, makita po na nila sa ito ang binikanan, ang mga papa is gahatag, ang mga anak po will surely follow sa kanak na attitude. So, sa verse, sa 2 Corinthians 8:7, gano'n diri but since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in this grace of giving. So, pinagi sa atong paghatag, no? Mag-reflect ka ng atong mga kinaiya o atong isip kita ng mga gustuhan. Of course, sa kundi sa mga akay na itong i-example sa atong mga anak. So, let us all stand for our prayer. Heavenly Father God, we thank you, Lord, for this day. We thank you, oh God, for allowing us, Lord, to give back, oh God, what is due unto you, Lord God. Salamat, Lord, sa pagtulong, sa mataisahan ng Lord, na maghatag, oh God, sa may kanang puno, oh God, ang mga offering, oh God, ihakalin ninyo. We pray, oh God, na panalahinan ninyo, oh God, ang mga trabaho, ang mga negosyo, Lord God, ang mga sources, oh God, even, oh God, ang mga students, salamat, Lord, na nag-aanin ko sila, Lord God, Lord God, na panalangin. And may you be glorified, O God, pinagi sa mga paghatag. And we continue, O God, to declare that Jesus is Lord over our finances, O God. This we ask and pray in Jesus' name. Amen. Prayer para sa mga men karong Monday, schedule 7:30 p.m. ang venue kay sa ilang Galeto Residence dito sa Ventar. So sa weekend, online gihapon 5 a.m. every Saturday. Sayan, every Tuesday, online gihapon na siya. Pagkahingon alas 7 sa kagabion. KKB, Thursday, online, 8 p.m. So, alang sa ito ang 19th year anniversary. So, karoon na siya next Sunday. Are we excited? Yes! Yes! We are also excited alang sa ito ang mga seed, mga igsoon. Katong mga nagbungag sa ilahan ng mga seed. So please, ihatag na kayo para makaprepare na ta. Dili ta gusto nga mag-11 hour ang atuan na pag-prepare. So on, please give it to the
kinsa nga naka-assign, pwede po sa akua, pwede po sa Rachel o kang Hana. O sa katong wala nakabungat sa ilang mga seed, kindly give food, pwede ra sa kinsa i-tap lang sa kinsa ang inyong mga kaila kung naamoy ikahatag na seed alang sa ato ang karong Sunday. So ato nga gi-encourage na mag-partake, no? Mo appeal ta ani na mga ato nga mga pagahimuon, especially ato nga gi-encourage gani ang ato nga mga kabataan nga mag-appeal. Kagabi no, giingnan ang mga kabataan nga mag-appeal bisan gikan 10 pesos padulong pataas. O si Moses ningon, mi 10 pesos yun, dili pwede piso pataas. Ko nga, pila lang good kung saan ninyo nga mahatag. Sa mga bata, no, ang mga bata, kung matudluan ang yun sila, no, mauna ang atong ika-inherit sa ato ang mga kabataan. No? So, 19th year anniversary na nato. Excited ta na kay gikan pa sa ultra, no, wala ta naka-celebrate. Karon ta nga mag-celebrate sa atong 19th year anniversary. So, ako ang gitawag ang inyong mga attention, ang inyong mga lakas, or ang inyong mga personal na mga pag-anhin karong Friday kay mag-operation linis ta mga igsuon. Dako-dako yun ang ato ang inuan dinhi o sa silong. So mag-anhin ta dinhi after lunch, no? After lunch operation linis ta. O no, para sa ato ang mga kaigsunan karon bago ta nga mag-uli, magkaroon ta og life group, no? 5 minutes lang unsa ang ato ang mga takeaways. Pagkahuman sa life group, mag-remain dayon ang mga leaders, ang mga workers para sa ato ang meeting kay dili na ta kinahanglan nato nga ang mga committee para dili ta magyagaw karon nga Sunday. Yes, mga igsuon kay naatay, syempre naatay mga bisita, no? Naatay mga gipang-invite, no? Kay dili man ta masadya kung wala tayong mga invites. Dapat natin mga gipang-invites alang ato ang i-present alang sa ato ang nabuhi ng Diyos. Amen ba? Amen. So, gikinahanglan nato nga mag-meeting pagkahuman sa ato ang life group. Salamat. We're more songs too, so let's worship and sing loud to a lot of energy. Ano na yan?